Kata beliau, kalau kamu itu kepingin untuk ikut rombongan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ikut gerbongnya yang salawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam kepada beliau, maka kalian ini ikut gerbongnya Allah dan para malaikat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنه لمن دواعي السرور والفرح والحبور أن نحضر مع الذاكرين لسيد المرسلين. Sesungguhnya ini termasuk luapan kesenangan yang di dalam hati karena kita bisa hadir di sini bersama orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu والمجتمعين على سماع أعظم أوصاف وأعظم سيرة وأعظم نور برز من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. Dan kita duduk bersama bareng-bareng untuk mendengarkan daripada sirahnya orang yang terbaik, sifatnya orang yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang beliau dari cahaya beliau yang muncul daripada kegelapan menuju kecahayaan. وذكر هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أبوابا ورموزا لعظمة الله وعطاء الله وأبوابا لفضله منهج قرآني أصيل. قال الله dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini berada di dalam mendapatkan daripada pintu-pintu yang mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya lewat pintu-pintu tersebut. فأنتم ما شاء الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب عيسى واذكر في الكتاب مريم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa dan juga Sayyidah Maryam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan cahaya lewat mereka. يقول لنا اذكر في الكتاب. ما هو في مجلس هنا في المسجد احنا كم من احنا 200 اذكر في الكتاب العظيم لقد جاءكم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. في القرآن العظيم يقول لك اذكر هؤلاء، اذكرهم، اذكر أكثر من ذكرهم. Limadha? Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ingatlah perihal mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ingatlah hanya cuma di majelis saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan kita untuk mengingat mereka itu sampai di dalam Al-Quran, sehingga di dalam Al-Quran ini disebutkan cerita-cerita yang luar biasa tentang mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan daripada 7 ayat yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab tersebut. Udhkur akhbarahum, udhkur siyarahum. Alladhi dzakara al-Quran. Udhkur akhbarahum, udhkur siyarahum, udhkur akhlaqahum, udhkur dinahum, udhkur dhikrahum li rabbihim, udhkur تضحياتهم في سبيل الله، اذكر ماذا أرادوا في العباد، ماذا كانت يعني حياتهم، كيف عاشوا، كيف يعني كانت سلوكهم، ماذا كانوا يريدون من هذا الوجود، ما هي علاقتهم بالله، علاقتهم بالحياة، علاقتهم ببني آدم. اذكر دائما اذكر. وهل الكتاب ينقطع ذكره لحظة؟ في كل نفس. Dan beliau mengatakan selalu senantiasalah ceritakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran daripada orang soleh, daripada anbiya. Ceritakan kabar mereka, ceritakan kisah mereka, ceritakan bagaimana mereka berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, ceritakan bagaimana mereka terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ceritakan terus
Karena sesungguhnya cerita itu semuanya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu senantiasa wahyunya, maknanya selalu turun. Maka hendaknya selalu ingatkan, sebutkan cerita mereka, bagaimana mujahadah mereka, dan kita ambil daripada ibrah daripada cerita mereka. فذكرهم يا أحباب ذكرهم دين، ذكرهم في الكتاب في كل نفس. إن كان نحن نجتمع كل أسبوع أو بعضهم يجتمع السبت أو الأحد أو الجمعة أو كم سيكون هذا من ذكرهم وتخليدهم في الكتاب العزيز، وأصبح كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس بعده كلام يقول هؤلاء يجب أن يذكروا، يجب أن يشهروا، يجب أن تظهر أخلاقهم وسيرهم في العالم كله حتى لا يستطيع الشيطان أن يظهر وأن يذكر غيرهم، لأنه إذا لم تذكر أهل الله ستذكر أهل الباطل، وإذا لم تذكر الله ستذكر الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. لا أنا لن أذكر لا رحمن ولا شيطان، ما في منطقة رمادية في الوسط، ما في، يا تكون من ذاكر الرحمن وإلا على طول بالاسم منتظرك كذا، وإما تذكر أهل الله وتذكر هؤلاء، وإلا غيرهم ما شاء الله موجودين كثير. وفي واقعنا أصدق ما يمكن في واقعنا الذي نعيشه، لما سكت أو خفت صوت الحق ظهر صوت الباطل. Kemudian beliau menyebutkan kita itu ketika menyebutkan mereka itu adalah sebuah agama. Kita itu beragama dengan menyebutkan cerita-cerita mereka, karena mereka ini ceritanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita itu tidak menyebutkan daripada cerita-cerita mereka, maka nanti bakal diceritakan cerita-cerita orang yang batil. Dan kemudian kita ini diperintahkan agar tidak sampai menceritakan kecuali ahlillah. Maka hendaknya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kita ceritakan, kita kabarkan, kita sebarkan cerita mereka. Karena kalau seandainya kita tidak menyebarkan, maka orang-orang yang buruk bakal menyebarkan cerita-cerita mereka. Dan kita ini ada dua, antara orang-orang yang menyebarkan cerita orang-orang yang soleh atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau menyebarkan cerita-ceritanya ahli batil, orang-orang yang batil. Tidak ada yang di tengah-tengah. Ya kamu menyebarkan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang toleh. Maka hendaknya kita menyebarkan daripada ceritanya orang-orang yang soleh. ولما الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء اذكر في الكتاب إدريس، اذكر في الكتاب إسماعيل، اذكر في الكتاب حتى نساءهم اذكر في الكتاب مريم طيب ليست نبية، أيوة لكن صالحة، اذكر في الكتاب مريم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف كيف القرآن يخلد ذكرهم. أما عندما جاء عند الحبيب صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال. لم يقل، ما في آية اذكر في الكتاب محمد صح، لكن في آية أخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى واذكروا بلفظ الجمع واذكروا نعمة الله عليكم. قال سيدنا ابن عباس إن نعمة الله هي محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم، ونعمة الله في كل نفس علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني خلي ذكر محمد في كل نفس. تعرف ولا ما تعرف؟ أيوة ناس زعلانين نحن نجتمع بالأسبوع مرة، وإن زعلان من الأسبوع مرة لك ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب. تعرف؟ Kemudian beliau menyebutkan, sebutkanlah ceritanya daripada nabi-nabi, sebutkanlah cerita Nabi Allah Ibrahim, sebutkanlah cerita Nabi Allah Daud. Bahkan ceritanya perempuan disebutkan, ceritakan Siti Maryam. Siti Maryam bukan seorang nabi, akan tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan daripada cerita-ceritanya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menyatakan untuk ceritakan kisah Nabi Muhammad SAW, tidak ada.
Akan tapi di dalam Al-Quran dikatakan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmat kepada kalian. Ibnu Abbas mengatakan nikmat yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau seandainya kamu itu menghitung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kalian tidak akan mampu. Sehingga kalau berian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan kita itu untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap napas kita, karena disuruh nginget seperti nginget nikmat kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di setiap napas kita itu ada daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini diperintahkan untuk senantiasa mengingat daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma seminggu sekali. Kemudian dikatakan kalau seandainya seseorang itu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, maka itu adalah sesuatu yang harus. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار، يقول ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي. Dan kemudian ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatukan di antara kalian orang-orang Ansar dan Muhajirin. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan nikmat tersebut kepada mereka. Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukankah kalian itu dulu bercerai-berai, kemudian kalian itu bergabung karena aku? Thumma واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. شوف التعبير الإلهي العظيم. وكنتم على شفا، تخيل ارتفاع مهول هائل، واحد في الطرف سيقع وكنتم على شفا وتحته نار. كيف سيكون حاله هذا؟ هذا تقريب بس. وكنتم على شفا حفرة من النار. شوف بعدها التعبير الإلهي ما قال فأبعدكم، فهذا إنقاذ. لما يكون واحد خلاص يرى الملائكته يصلون على النبي، يصلون بلفظ المضارع الذي يدل على الديمومة والاستمرار، يعني الملائكة في كل لحظة يذكرونه ويصلوا عليه. احنا نجتمع في الاسبوع مرة قالوا زيدتم النبي، طريتنه، عملتم، نازعونا منازعة. يا أخي في كل نفس الله وملائكته. ما حد قال والله هذا إطراء زيادة، يعني المفروض يكون يصلي على الله بالسنة مرة، والملائكة يكون على 3 سنوات مرة، مشان لا يطرى زيادة. هذه عقول، هذا فهم. إن الله وملائكته يصلون في كل نفس على النبي. ثم يخاطبنا نحن، تدخلوا مع هذا القطار، ادخلوا هنا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في كل نفس. هل حدد الله لنا في وقت معين أو في حالة معينة؟ أبدا. في كل نفس هذا الأمر مطلوب منا أن نذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه. إذا ما يكفي تجتمعوا كل أسبوع. تستطيعوا تجتمعوا كل ساعة، اجتمعوا. لكن احنا عاجزين، احنا نظهر عجزنا، ما احنا قادرين. لكن يجعل الله سبحانه وتعالى في هذا بركة ما يسد به ما نقص عنا. Kemudian beliau menyebutkan cerita yang kita sebutkan. Cerita yang kita sebutkan itu cerita atau nama yang senantiasa disebut selamanya. Kita menyebut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu seorang yang namanya selalu disebut sampai hari kiamat. Bukankah kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dengan kata yushollun yang artinya senantiasa, terus menerus. Ya, terus menerus, sehingga ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita sedang menyebut seorang yang memiliki nama yang namanya senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut oleh para malaikat sampai hari kiamat abadan abidin. Kemudian ada orang yang mengatakan kalian itu jangan sering bersolat kepada Nabi, seminggu sekali itu sudah berlebihan. Ya, kita pernah dengar ya. Seminggu sekali itu sudah berlebihan kamu itu memuji Nabi. Maka cukup aja setahun sekali. Malaikat itu kelebihan itu. Sholawat kok setiap hari. Semestinya cuma 3 tahun sekali. Enggak. Ya. Ini kata beliau, ini akal macam apa ini? Kok bisa mengatakan seminggu sekali itu sudah dikatakan berlebihan sholawat kepada Nabi, berlebihan memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa itu sholawat setiap hari, maka kita ini mestinya sholawat setiap hari. Kalau seandainya kita bisa berkumpul di setiap majelis itu setiap hari, maka kita mestinya itu berkumpul setiap hari. Tapi kita ini tidak mampu untuk berkumpul untuk setiap hari. Maka kita berkumpulnya itu seminggu sekali. Kalau kata beliau, kalau kamu itu kepingin untuk ikut rombongan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ikut gerbongnya yang salawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam kepada beliau, maka kalian ini ikut gerbongnya Allah dan para malaikat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. ويقولون ذكره لو بيذكر واحد منفرد، أما تجتمعوا هذا فيه الآيات الذي وردت في ذكره بلفظ الجمع. واذكروا نعمة الله بلفظ الجمع. وهنا إن الله والملائكة، الملائكة مجتمعين، الله مع ملائكته يصلون بلفظ الجمع، يصلون على النبي. ثم نادانا بلفظ الجمع يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا كل مؤمن، يا أيها الذين آمنوا صلوا بلفظ الجمع عليه وسلموا تسليما. إذن عطفي أوضح من هذه الآيات، عطفي أجلى من هذه المعاني، أن تجتمع الأمة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتجتمع على ذكره، وتجتمع على الصلاة عليه، وتجتمع على سماع شمائله العظيمة، وتجتمع على سيرته، وتجتمع على محبته، وتجتمع. Kemudian beliau mengatakan, oh ya, kalau mungkin ada satu orang saya mau salawat sendiri aja di rumah. Beliau mengingatkan bahwasanya semuanya ketika berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu menggunakan lafaz jamak. Lafaz jamak itu untuk 3 orang ke atas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wadhkuru nikmatallah. Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan dengan lafaz jamak, ingatlah kalian semua bertiga atau lebih. Ya. Kemudian ketika menyebut innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yushollun dengan kata jamak juga. Para malaikat itu semuanya dengan jamak, dengan beramai-ramai. Masa ada orang yang harus mengatakan saya harus sholawat sendirian? Ini semuanya sudah takbir, ya, pengungkapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW secara bersama-sama. Hendaknya kita ini berkumpul untuk mengingat daripada sejarah Nabi Muhammad SAW, berkumpul mengingat bagaimana perjalanan beliau, berkumpul untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. وذكره صلى الله عليه وسلم مرفوع بنص القرآن، بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. ومن أعظم ذكر مرفوع له أن الله وملائكته يصلون عليه ويذكرونه في كل لحظة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا ذكر مرفوع. الله تعالى جعل في كل مئذان 5 مرات ضروري يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما هو نحن جالسين داخل المسجد ما حد يسمعنا، الشارع ما حد يسمع.
5 مرات في اليوم والليلة يسمع الصغير والكبير والرجل والمرأة ذكر محمد بن عبد الله. لما يأذن المؤذن قال سيدنا حسان: وشق له من اسمه ليجله فذو لا ايش الآية البيت الأول؟ إذا قال في الحمد المؤذن أشهد، إذا قال في الحمد المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. يقول في الصلوات الخمس الله سبحانه وتعالى قال ارفعوا ذكره. وفي دخول الإسلام لما يدخل واحد الإسلام لابد يدخل عبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كيف بيدخل؟ يعني بيدخل في باب ثاني؟ ما في إلا هذا الباب وهذا الذكر المرفوع. إذن ماذا سيكون ذكرنا أمام هذه النصوص القطعية؟ ما نحن إلا قطرة، قل من قطرة. نريد أن نتأسى بهذا الذكر العظيم الذي الله تعالى رفعه وأجله وأعزه لنستفيد. يعني قال الأنصار قالوا المنة لله ورسوله، فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة، وإلا النبي غني عنا. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya zikir Nabi Muhammad SAW atau penyebutan Nabi Muhammad SAW adalah penyebutan yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami juga telah mengangkat daripada namamu, daripada penyebutanmu, sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bahwasanya para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita ini tidak diperintahkan untuk nyebut namanya Nabi Muhammad SAW sendiri, tapi namanya Nabi ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga 5 waktu kita wajib, kita pasti mendengar daripada adzan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Dan diperintahkan kita untuk sholawat sendiri, akan tapi namanya Nabi Muhammad SAW sudah terdengar di seluruh alam, di seluruh tempat 5 waktu. Dan begitu juga ketika seseorang itu mau masuk Islam, lewat pintunya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menyebutkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pasti menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau lewat pintu mana kalau bukan lewat daripada pintunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah mengangkat namanya Nabi Muhammad SAW dengan pengangkatan yang sempurna. Kalau begitu, apa bandingannya dengan apa yang kita sebut? Apa yang kita sebut itu tidak sebanding dengan setetes. Bukan setetes lagi, lebih sedikit lagi daripada setetes. Karena penyebutan Nabi Muhammad SAW ini sudah diangkat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penyebutan kita ini tidak sebanding dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut oleh para malaikat, sehingga kita ini yang mendapatkan nikmat ketika kita ini menyebut Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Ansar itu beliau mengatakan sesungguhnya minnah itu semuanya daripada Allah, daripada Rasul. Kita ini semuanya mendapatkan nikmat daripada Allah dan daripada Rasul. Bukan dikatakan kita ini, kata para sahabat, bukan dikatakan ya Rasulullah, saya ini sudah beriman kepadamu, saya ini sudah mendukung kamu. Tidak begitu. Tapi sebaliknya para sahabat mengatakan berkat Allah dan Rasulnya kita mendapatkan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. والأنصار عليهم رضوان الله لما جاءهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبلوا بماذا؟ استقبلوا بذكره صلى الله عليه وسلم. ألم يستقبلوا بذكره بالأناشيد والأهازيج والطبول؟ إذا كان إحنا معنا 4-5 طبول، مع الأنصار ربما 50 طبل اللي خرجوا بها الأنصار، أو 500 طبل. ما بقي منهم أحد، لا رجل ولا امرأة ولا كلهم خرجوا، وكلهم انظر ماذا كان كلامهم: طلع البدر علينا من ثنيات. من هو ذا البدر اللي يتكلمون عليه؟ من هو غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. اليوم نحن نريد نقلد الأنصار بس شوية، يعني كذا
نجمعنا ذاك وجمعنا بعض الأبيات وبعض الكذا وبعض شيء بس تقليد بسيط. أما هم فهم لم يدعوا صغير ولا كبير، كلهم خرجوا بهذه الكيفية لاستقبال الحبيب صلى الله عليه وسلم. Begitu juga orang-orang Ansar. Kita melihat orang-orang Ansar ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang Ansar itu menyambut Nabi dengan mengangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang-orang Ansar itu mau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka semuanya orang, daripada orang-orang dewasa, orang tua, anak-anak kecil, wanita-wanita, semuanya menyambut Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dengan rebana ini 45, akan tapi ada yang mengatakan riwayat sampai 50 rebana, ada yang sampai 500 rebana untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini cuma ngikuti cuma sedikit 5, 4, kemudian ngikuti daripada zikir, mengingat Nabi Muhammad SAW, menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW lewat syair, lewat bait syair, hanya mengikuti daripada orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka menyebutkan qala al-badru alaina, telah datang bulan purnama telah datang bulan purnama kepada kami, min taniyatil wada, daripada jalan taniyatil wada. Ya, yang disebut Badr di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang Ansar pun juga mereka itu menyambut, mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. يا حتى ألفاظ المولد أو القيام نجد ألفاظها يعني مأخوذة من هذا المعنى. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر وطاع جئت شرفت المدينة. مرحبا، ما هي هذه مرحبا موجودة في المولد ولا غير موجودة في المولد؟ موجودة في المولد في القيام. ما تقولوا إلا تقولوا كذا. هذه قد سبقونا عليها الأنصار ونحن ما جبناها إلا منهم، وهذا جزء من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، شيء بسيط من ذلك الرفع الذي ملأ الله سبحانه وتعالى بأمة محمد. والأنصار إذا كان هذا في شوارعهم خرجوا ملأوا الشوارع، تمام؟ يعني حتى شوارعنا يجب أن تمتلئ بذكره صلى الله عليه وسلم. لا بس أنتم تعملوا داخل المسجد، وداخل المسجد قال سيدنا حسان كان ينصب لسيدنا حسان المنبر ويقوم كما في البخاري، يقوم مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، والحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اللهم أيده بروح القدس. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwasanya ketika kita ini menyebut nama Nabi Muhammad SAW di dalam maulid pun sajaknya juga mengikuti daripada Thala'al Badru Alaina. Jadi mereka itu juga mengikuti daripada bait-bait yang telah ditulis oleh orang-orang Ansar. Ya, jadi para orang-orang yang membuat maulid daripada salafun saleh sajaknya pun itu mengikuti daripada Thala'al Badru Alaina min taniyatil wada wajib syukru alaina. Dan kita baca ketika Mahalul Qiyam, ya kita itu hanya mengikuti daripada orang-orang Ansar. Ya, orang-orang Ansar membuat dan kita ikut membuat. Dan orang-orang Ansar itu bukan cuma memenuhi masjid, akan tapi juga sampai memenuhi jalan-jalan mereka. Ya, sehingga ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita juga perlu menyebut nama Nabi Muhammad SAW di masjid. Dan juga harus kita penuhi daripada jalan-jalan untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW. يكفي ونسين ها يكفي أو ها تشرد. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يغيب عنا رسول الله في نفس، أن يبقى معنا ذكره مرفوعا، أن يرفعنا الله بذكره، أن يرفعنا الله سبحانه وتعالى بذكره ويذيقنا حلاوة ذكره صلى الله عليه وسلم، وحلاوة الصلاة عليه، وحلاوة متابعته، وحلاوة صفاته الشريفة، وحلاوة أخلاقه، وحلاوة متابعته، وحلاوة محبته، وأن الله يحسبنا عليه ويحنن قلبه الشريف علينا، ويجعلنا ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا، ويحسبنا عليه، ويجعلنا من من نجتمع عليه وعلى الصلاة عليه وعلى محبته وعلى ذكره وعلى نشر شريعته وعلى نشر أخلاقه في جميع بقاع الأرض، في بيوتنا، في مساجدنا، في شوارعنا، في أيامنا، في ليالنا، في قيامنا، في قعودنا، في كل أحوالنا، يملأ صدورنا كما ملأ صدور الصحابة بنوره صلى الله عليه وسلم.
وبأخلاقه وبآياته ويطمئن قلوبنا به ويحشرنا معه وفي زمرته ويشربنا من حوضه الشريف بيده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن الله يجعلنا من أقرب الناس إليه في الجنة ويدخلنا الجنة برحمته ويتفضل علينا بما يتفضل به كمل عباد الله الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزا الله خير السادة الأكارم السيد الحبيب صالح بن عيسى مولى خيله وأولاده الكرام، جزاهم الله عنا وعنكم خير، جمعونا على الصلاة على رسول الله. أنا سألتهم قلت لهم أنتم أئمة المسجد هذا؟ قالوا لا، قالوا الإمام واحد ثاني، ولكن نحن جمعنا الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذكره وذكر شمائله. قال الله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. الله يقول لنبيه شوف قصص الرسل هذه نثبت به فؤادك، وهو النبي أثبت الثابتين، فكيف ستكون قصة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما يثبت الله بها القلوب، ما يثبت الله بها الإيمان، ما يثبت الله بها المحبة، ما يثبت الله بها الشوق والذوق إلى رسول الله. وأعظم علاقة بيننا وبين الله وبين رسول الله هي المحبة. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. كل عرى الإيمان دونها هي أوثق شيء، وهذه الأماكن هي تملأ هذا الفراغ، هذا الأوثق. فجزاهم الله عنا وعنكم خيرا، ونسأل الله أن يملأ هذا المسجد بالذاكرين ونصلي على النبي والمجالس، ويبقى إن شاء الله مجلس عامر إلى يوم الدين، ويكثر من هذه المجالس مجالس ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة، وأن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء ويبارك فيهم وفينا وفيكم وفي الحاضرين أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Beliau tadi mendoakan supaya Rasulullah SAW tetap bersama kita dan dihargai, agar kita ini selalu diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mendoakan supaya kita ini termasuk yang disempurnakan untuk pulpul bersama Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati Nabi Muhammad SAW itu terikat kepada kita, cinta kepada kita, sehingga kita juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sudah mengingatkan terima kasih kepada para pengasuh daripada Majelis Habib Soleh yang telah melaksanakan daripada majelis ini. Kemudian beliau menyinggung sedikit daripada ayat Nabi Muhammad SAW itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kami akan menyebutkan cerita-cerita yang mana cerita itu bisa mengkokohkan daripada hatimu. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dengar cerita bisa mengkokohkan hati, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu insan yang paling kokoh imannya. Ya. Bagaimana dengan cerita Nabi Muhammad SAW yang diceritakan kepada kita? Kalau Nabi aja bisa menjadi semakin kuat, semakin kokoh, bagaimana dengan kita? Kalau seandainya kita itu mendengar daripada cerita Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk yang kuat imannya dengan mengingat daripada cerita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.